बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत दिनों की बात है, किसी गांव में एक लोहार रहता था। वो बड़ा मेहनती और हुनरमंद था। वो दिन भर अपनी भट्ठी पर काम करता और गांव भर के लोगों के लिए अच्छी अच्छी चीजें तैयार करता। बर्तन बनाने के साथ साथ वो औजार और हथियार भी बनाता था। सब लोग उसकी बनाई हुई चीजों को बहुत पसंद करते। लोहार के पास हुनर तो था ही, लेकिन वो था बड़ा घमंडी और मगरूर। एक दिन वो किसी सिपाही के लिए हथियार बना रहा था। वो हथियार बहुत खतरनाक और तेज था। लोहार ने कुछ लापरवाही बरती और हुआ यूं कि एक हथियार से उसकी अपनी नाक जख्मी होकर कट गई। लोहार चूंकि बड़ा मगरूर था, उसको अपनी सूरत पर बड़ा नाज था। अब तो वो बहुत घबराया और खुद से कहने लगा, हाय अफसोस, अब मैं इस कटी नाक के साथ लोगों के सामने कैसे जाऊंगा। वो अपने जख्म की तकलीफ को भूलकर अपनी सूरत का सोचने लगा। कई दिन तक वो अपने घर से बाहर ना निकला। जब भी कोई ग्राहक आता तो वो घर के अंदर ही से जवाब देता कि मेरी तबीयत खराब है, तुम फिर कभी आना। ग्राहक ये बात सुनकर वापस चले जाते। कुछ दिनों के बाद जब उसका जख्म ठीक हुआ तो उसने आईना देखा। वो सोचने लगा कि अब तो सब लोग मुझे नाक कटा बोलेंगे और मेरा मजाक उड़ाएंगे। यही बातें सोचते सोचते उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। घर में बैठे बैठे नौबत फाकों तक पहुंच चुकी थी। आखिर उसके दिमाग में एक तरकीब आई। वो अपने घर से निकला और गांव में घूमने लगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वो जहां कहीं भी जाता, जान पहचान के लोग उसे देखकर हैरान रह जाते। वो अफसोस का इजहार करते और उसकी नाक कट जाने का सबब पूछते। लोहार ने भी ऐसे सवालों के जवाब देने के लिए एक झूठी कहानी गढ़ रखी थी। लोगों के पूछने पर वो गर्दन ऊंची करके बड़े फख्र से कहता, भैया अब तुमसे क्या छुपाऊं, ये 40 दिन पहले की बात है। मुझे एक अजीब सा ख्वाब दिखाई दिया। क्या देखता हूँ कि एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग मेरे सरहाने खड़े हैं और मुझसे कह रहे हैं, ऐ नींद के मारे उठ, नमाज का वक्त हो गया है। नमाज पढ़ और अल्लाह के नाम पर अपनी नाक को कुर्बान कर दे। अगर तू ऐसा करेगा तो अल्लाह मियाँ तुझ पर मेहरबान होकर तुम्हें अपना दीदार करवाएंगे। जब मुसलसल 3 दिन हर सुबह यही ख्वाब दिखाई दिया तो मैंने उसे खुदा का हुक्म जाना और फिर अपनी नाक कुर्बान कर दी। अल्लाह की राह में तो उसके नेक बंदे अपनी जान तक कुर्बान कर देते हैं और उफ तक नहीं करते। सो मैंने भी हंसी खुशी अपनी नाक कुर्बान कर दी। लोग उसकी ये बात सुनकर हैरत से पूछते, क्या सच तुमने अल्लाह मियाँ का दीदार किया? हमें भी उनके बारे में कुछ बताओ, हम जानना चाहते हैं कि वो कैसे दिखते हैं। लोहार भी बड़े फख्र से कहता, दोस्तों क्या बताऊं, अल्लाह मियाँ का दीदार तो हजरत मूसा भी ना कर सके। मैं तो एक गुनहगार बंदा हूँ, बस इतना जानता हूँ कि हर तरफ नूर ही नूर था। गांव के लोग ये सुनकर लोहार से बहुत मुतासिर हुए और कहने लगे, भैया तुम बहुत खुश नसीब हो जिसे अल्लाह का दीदार नसीब हुआ। और वो आगे बढ़कर लोहार के हाथ चूमने लगे। लोहार ने भी बड़े फखरिया अंदाज में कहा, वो बुजुर्ग जो मेरे ख्वाब में आए थे, उन्होंने मुझसे ये भी कहा था कि गांव के सब लोगों से कह दो, जो कोई भी अल्लाह के करीब होना चाहता है तो उन्हें भी चाहिए कि अपनी नाक को कटवा ले। गांव के सब लोग बड़ी दिलचस्पी और हैरत से लोहार की बातें सुनते और उसकी किस्मत पर रश्क करते कि अल्लाह मियाँ ने उसे अपना दीदार करवाया है। साथ ही साथ वो ये भी सोचते कि काश उन्हें भी ये सादत नसीब हो। लेकिन नाक की कुर्बानी का ख्याल आते ही वो चुप हो जाते। लोहार की बातों से कुछ लोगों पर इतना असर हुआ कि उन्होंने अल्लाह का दीदार करने के लिए अपनी नाक कुर्बान कर दी। वो इंतजार करते रहे, लेकिन नाक कुर्बान करने के बाद भी उन्हें यह दीदार नसीब ना हुआ। बेचारे मुफ्त में अपनी नाक कटवा बैठे। अब तो वो सब सटपटाए समझ गए कि लोहार ने उनके साथ धोखा किया है और अल्लाह के दीदार की झूठी कहानियां सुनाकर उन्हें भी अपनी तरह नाक कटा बना दिया है। उन्हें लोहार पर बहुत गुस्सा आया। वो सब इकट्ठे हुए और लोहार से बदला लेने की ठान ली। लेकिन इनमें से एक कहने लगा, अब क्या हो सकता है, ये बात तो हमें पहले सोचनी चाहिए थी। अब इस गांव में अकेला लोहार नहीं बल्कि और भी 10-12 लोग अपनी नाक कटवा बैठे थे। गांव के बाकी लोग भी इन सब को देखकर हैरान होते और उनसे भी पूछने लगे, क्यों भाई, क्या लोहार की तरह तुम्हें भी अल्लाह का दीदार नसीब हुआ? लोगों के ऐसे सवालों पर पहले तो वो बहुत घबराए, लेकिन फिर सोचने लगे कि नाक तो कट ही चुकी है। अब अगर इन लोगों से सच्ची बातें कहेंगे कि हमें अल्लाह का दीदार नसीब नहीं हुआ तो ये हम पर हंसेंगे और हमारा मजाक उड़ाएंगे। हमें शर्मिंदगी से बचना चाहिए क्योंकि हम सब ने रहना तो इसी गांव में ही है। ये सोचकर उन्होंने लोगों से कहा कि हाँ, हमें भी अल्लाह का दीदार नसीब हुआ
ہم بھی اللہ کے خوش نصیب بندوں میں سے ہیں۔ اس طرح وہ سب بھی لوہار کی طرح جھوٹ موٹ کی باتیں کرنے لگے۔ اب ہونا کیا تھا، ان سب کی باتیں سن کر گاؤں کے دوسرے لوگوں کے دلوں میں بھی اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنے کی خواہش جنم لینے لگی۔ جن لوگوں کی ناک پہلے سے کٹ چکی تھی، انہوں نے ان کو روکنے کی بجائے یہ سوچا کہ ہماری ناک تو پہلے سے کٹ چکی ہے، اچھا ہے یہ لوگ بھی اپنی ناک کٹوا لیں تاکہ ہم سب ایک جیسے ہو جائیں اور ہمیں روز روز کے ان سوالوں سے چھٹکارا مل جائے۔ پھر یوں ہوا کہ ان کی باتوں میں آ کر گاؤں کے باقی لوگوں نے بھی اپنی ناک کاٹ لی، یہاں تک کہ دھیرے دھیرے سارا گاؤں اس کی لپیٹ میں آ گیا۔ تھوڑے دنوں کے بعد گاؤں بھر میں ایک بھی ایسا آدمی نہ بچا جس نے خدا کے دیدار کے شوق میں اپنی ناک نہ کاٹی ہو۔ گاؤں کے سارے لوگ اب ناک کٹے ہو چکے تھے اور کچھ دنوں کے بعد اس گاؤں کا نام ہی ناک کٹے لوگوں کی بستی پڑ گیا۔ ناک کٹوں کی بستی میں کوئی کسی کو ناک کٹا نہیں کہتا تھا، کیونکہ اب تو سبھی اپنی ناک کٹوا چکے تھے۔ چند سالوں کے بعد اس گاؤں میں ایک مسئلہ کھڑا ہوا، کیونکہ ان کے بچے اب بڑے ہو رہے تھے۔ کچھ لوگوں کی رائے یہ تھی کہ سارے بچوں کی ناکیں بھی کاٹ دی جائیں، ورنہ بڑے ہو کر وہ ہمیں ناک کٹا بولیں گے، ہمارا مذاق اڑائیں گے اور ہمیں حقیر سمجھیں گے۔ لیکن بہت سے لوگ ایسے بھی تھے جو اس بات کے حق میں نہ تھے۔ یوں یہ مسئلہ بڑھنے لگا اور گاؤں کے سب لوگوں نے فیصلہ کیا کہ گاؤں کا سردار ہی اس بات کا فیصلہ کرے گا۔ گاؤں کا سردار جو کہ خود بھی ناک کٹا تھا، اس نے پنچایت بلوائی اور پنچایت میں اس مسئلے پر بڑی دیر تک بحث ہوئی۔ آخر میں یہ طے پایا کہ بچوں کی ناک نہ کاٹی جائے۔ گاؤں کا سردار کہنے لگا، ہم اللہ کا نام لے کر مزید ایسا گناہ نہیں کر سکتے، ورنہ خدا ہم سے اور بھی ناراض ہوگا۔ ہمارا حال جو ہوا وہ سو ہوا، لیکن بچوں کو اس سے بچانا چاہیے۔ اس طرح پنچایت نے جو فیصلہ کیا، اس کی وجہ سے گاؤں کے بچوں کی ناکیں کٹنے سے بچ گئیں۔ پھر یہ ہوا کہ دن گزرتے گئے اور بچے دھیرے دھیرے بڑے ہونے لگے۔ جب کبھی وہ اپنے بڑوں کی کٹی ہوئی ناک دیکھتے اور ان کے بارے میں سوچتے تو انہیں بڑی حیرت ہوتی۔ وہ سوچتے کہ ہم بچوں کی ناک تو ٹھیک ہے، یہ بڑوں کی ناک کو کیا ہوا؟ جب وہ اپنے بڑوں سے ان کی ناک کے متعلق سوال کرتے تو بڑے کچھ نہ کچھ بہانہ بنا کر ان کو ٹال دیتے۔ لیکن گاؤں کے سردار کا بیٹا بڑا چنچل اور ضدی تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ مچل گیا اور ضد کرنے لگا اور اپنے باپ سے بولا کہ اگر آپ نے مجھے سچ نہ بتایا تو میں بھی اپنی ناک کاٹ لوں گا۔ اپنے بیٹے کی ضد سن کر سردار سوچنے لگا، اگر یہ ناک کاٹنے والا چکر دوبارہ شروع ہو گیا تو گاؤں کے سب بچے بھی ناک کٹے بن جائیں گے۔ اس نے اپنے بیٹے کو بہلانے پسلانے کی بڑی کوشش کی، پھر اسے سمجھانے لگا، لیکن اس کا بیٹا بھی بڑا ضدی تھا اور اپنی بات پر اڑا رہا۔ سردار نے اسے لالچ بھی دی، لیکن وہ نہ مانا۔ آخر کار تھک کر گاؤں کے سردار نے اپنے بیٹے کو ساری بات سچ سچ بتا دی۔ جب اس کے بیٹے کو سچ بات معلوم ہوئی تو وہ بہت اداس ہو گیا۔ اس کے دل میں بڑوں سے نفرت پیدا ہو گئی۔ وہ سوچنے لگا کہ ہمارے گاؤں کے بڑے کتنے خود غرض ہیں، اپنا نقصان ہوا تو ہوا، انہیں جان بوجھ کر دوسروں کا نقصان تو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بس ناک کٹ گئی تو دوسروں کی ناکیں بھی کٹوا دی، اور وہ بھی خدا کا نام لے کر۔ ایسا کر کے انہیں کیا ملا؟ وہ لڑکا جتنا زیادہ سوچتا اس کے دل میں اپنے بڑوں سے اتنی ہی زیادہ نفرت پیدا ہو جاتی۔ جب اس نے یہ بات اپنے دوسرے دوستوں کو بتائی تو انہیں بھی اپنے بڑوں کی اس حرکت پر بہت افسوس ہوا۔ اپنے بڑوں کے لیے چھوٹوں کے دلوں میں جو عزت ہوا کرتی تھی وہ اس بات سے ختم ہو گئی۔ کئی لڑکوں نے تو اپنے بڑوں کی بات ہی ماننا چھوڑ دی اور ان کی ہر بات سے مخالفت کرنے لگے۔ اپنے بچوں کے یہ رنگ ڈھنگ دیکھ کر گاؤں کے بڑوں میں کھلبلی مچ گئی۔ گاؤں کے سردار نے پنچایت بلوائی اور گاؤں کے تمام بڑے کہنے لگے کہ نوجوان بگڑتے جا رہے ہیں، وہ نہ تو بڑوں کی عزت کرتے ہیں اور نہ ہی ان کا کہنا مانتے ہیں، یہ تو باغی ہوتے جا رہے ہیں، انہیں کسی نہ کسی طرح سدھار کر سیدھے راستے پر لانا ہوگا۔ اب پنچایت میں موجود تمام بڑے اپنے چھوٹوں کو قابو میں لانے کی ترکیبیں سوچنے لگے، لیکن ان کی تمام کوششیں بیکار گئیں۔ دن یوں ہی گزرتے گئے اور بڑوں اور چھوٹوں کے درمیان دوری بڑھتی گئی۔ گاؤں کا سردار کہنے لگا، ذرا بلاؤ اس لوہار کو جس نے سب سے پہلے یہ حرکت کی تھی، نہ وہ ایسی حرکت کرتا اور نہ ہم آج اس مصیبت میں ہوتے۔ اب گاؤں کے چند لوگ اٹھے اور لوہار کو ڈھونڈنے نکل پڑے۔ انہوں نے دیکھا کہ لوہار بھٹی پر کام کر رہا تھا۔ وہ اس سے کہنے لگے، چلو سردار تمہیں بلاتا ہے۔ بڑی مشکل سے کھینچ تان کر وہ لوہار کو پنچایت تک لے آئے۔ لوہار وہاں پہنچتے ہی سب سے معافی مانگنے لگا۔ اس نے کہا کہ مجھے معاف کر دیں، میں نے شرمندگی سے بچنے کے لیے یہ جھوٹ بولا تھا، میں نہیں جانتا تھا کہ میرا یہ جھوٹ اتنی بڑی مصیبت کو دعوت دے گا۔
पंचायत में मौजूद तमाम लोग बड़े गौर से लोहार की तरफ देख रहे थे, क्योंकि उसने अपनी नाक पर एक लोहे का खौल चढ़ा रखा था, जिसकी वजह से उसकी नाक की बदनुमाई छुप गई थी। गांव का सरदार लोहार से कहने लगा, अब तुम्हारी सजा ये है कि तमाम गांव वालों के लिए ऐसे ही खौल तैयार करो ताकि उनकी नाक की बदनुमाई भी छुप जाए। फिर सरदार कहने लगा, हम सबको अपने गुनाहों की सजा मिल रही है, क्योंकि हम सब ने अल्लाह का नाम लेकर झूठ बोला और एक दूसरे को धोखा दिया। मुझे अफसोस है कि हमें उसके नताइज अब भुगतना होंगे। फिर एक दिन इस गांव में एक बुजुर्ग का गुजर हुआ। वो बुजुर्ग बहुत नेक और अल्लाह वाले थे। उन्होंने जब गांव वालों की ऐसी हालत देखी तो उन्हें इन सब पर बड़ा तरस आया। वो गांव वालों को इस मुसीबत से निजात देने के लिए उसी गांव में रुक गए। एक दिन इस अल्लाह वाले बुजुर्ग ने गांव के बड़ों को जमा किया और उनसे कहने लगा, तुम तमाम लोग अपने साथ ये क्या जुल्म कर बैठे हो? अगर रब को देखना चाहो तो वो तो हर जगह मौजूद है। हमारा सांस लेना, सूरज का तलू और गरूब होना, क्या ये इस बात के लिए काफी नहीं कि अल्लाह तो मौजूद है? अगर उसको पाना था तो अपने दिलों में झांक कर देखते। अब तुम सब खुदा से माफी मांगो। इसी साल जब इबादत की रात आई तो गांव में बड़ी खुशियां आई। वो बुजुर्ग गांव के सारे बड़ों को अपने साथ लेकर मस्जिद में गए और उनसे कहने लगे, आज बड़ी बरकतों वाली रात है, खूब इबादत करो और खुदा से अपने गुनाहों की माफी मांगो। खुदा तो बिगड़े कामों को बनाता है, वो तुम्हारी तौबा भी कबूल करेगा। गांव के सारे बड़ों ने रात भर खूब इबादत की और रो रो कर खुदा से अपने गुनाहों की माफी मांगी। खुदा तो तौबा कबूल करने वाला है। जब गांव वालों ने साफ नीयत से तौबा की और दुआ मांगी तो खुदा ने भी उनकी दुआ कबूल की। फिर यूं हुआ, जब वो गिड़गिड़ा कर रो रहे थे और अपने गुनाहों की माफी मांग रहे थे तो उनके बच्चों ने उन्हें देख लिया। गांव के तमाम बच्चे एक दूसरे से कहने लगे, हमारे बड़े वाकई ही अपने गुनाहों पर नादिम हैं। जब खुदा माफ करता है तो हम कौन होते हैं अपने बड़ों से बदला लेने वाले। तमाम बच्चों की आंखों में आंसू थे और वो आगे बढ़कर अपने बड़ों से लिपट गए। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो भी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।